बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर राजा नदीम सजाद। आप मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर राजा नदीम सजाद ऑफिशियल और फेसबुक पेज डॉक्टर राजा नदीम सजाद खींगर देख रहे हैं, तो इन दोनों को सब्सक्राइब करना और घंटी के बटन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। एक वाक़या जिस पर बहुत कुछ कहा जा चुका है, लेकिन वो वाक़या पाकिस्तान के लिए जगनसाई का बायस बना है। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दोनों दुश्मनों का सामना है। बैरूनी दुश्मन उसको हर माज पर नीचा दिखाने के लिए मसरूफ़ अमल हैं, और इसी तरह अंदरूनी दुश्मन भी कोई मौका ज़ाया नहीं जाने देते कि वो पाकिस्तान के लिए जगनसाई का बायस बने। PIA का पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का एक त्यारा जो मलेशिया में अदालती हुक्म के तहत कब्ज़े में ले लिया गया, ये एक बहुत गैर मामूली वाक़या है। झगड़े चलते रहते हैं। जो त्यारे जिन कंपनियों से लीज़ पे लिए जाते हैं उनके दरमियान, और जो फ़ज़ाई कंपनियां होती हैं जो त्यारे लेती हैं उनके दरमियान झगड़े चलते रहते हैं। लेकिन इस हद तक चले जाना कि त्यारा कब्ज़े में ले लिया जाए, ये बहुत कम देखने में आया है। एक कंपनी है जो डबलिन बेस्ड है और कुछ कहते हैं कि वो वियतनाम बेस्ड है, तो उसका और PIA का झगड़ा चल रहा था $14 मिलियन का। 2015 में त्यारे लिए गए लीज़ पे। सारी फ़ज़ाई कंपनियां त्यारे लेती हैं लीज़ पे, और जो उनका मुआहदा होता है, किराया होता है, वो किराया उनको देते रहते हैं जो जिन कंपनियों से वो लेते हैं। तो ये $14 मिलियन का किस्सा है, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना वायरस की वबा है। सारी एयरलाइंस जो हैं वो काम नहीं कर रही, कुछ करती हैं, थोड़ा बहुत काम कर रही हैं। कुछ पहले तो शुरू में तो सारे त्यारे जो हैं वो खड़े थे एयरपोर्ट्स के ऊपर। तो इस वजह से बहुत सारी फ़ज़ाई कंपनियां उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो PIA तो जो पहले ही नुकसान में जा रही थी, कहते हैं कि $4 बिलियन उसका जो है वो नुकसान है, नुकसान में जा रही थी। तो इसके लिए फिर ज़ाहिर है बड़ा मुश्किल था कि लीज़ कंपनियों को पैसे देना। लेकिन इसमें बहुत सारी कोताहियां भी सामने आती हैं। जिन लोगों की कोताही की वजह से ये त्यारा मलेशिया में एक अदालती हुक्म के ज़रिए कब्ज़े में ले लिया गया है, उन्होंने लीज़ जिस कंपनी से उन्होंने ये त्यारे लीज़ पे लिए थे, तो उन्होंने क्यों नहीं उनके साथ बातचीत की? क्यों नहीं उनके साथ उन्होंने अपने मामलात तय किए? टाइम मांगा जी कि हम जो है वो हमारी कंपनी पहले ही माली मुश्किलात का शिकार है, तो हम आपको 2 महीने बाद, 4 महीने बाद या 6 महीने के बाद दे देंगे। इन मामलात को तय करना चाहिए था, क्योंकि दुनिया में यही होता है कि जब आपको कोई मुश्किलात पेश हो, माली मुश्किलात पेश हो, तो आप दूसरी पार्टी के साथ मामलात तय करते हैं। इससे पहले जो PIA का एक हादसा हुआ था जिसमें 97 आदमी फौत हो गए थे, उसके बाद पायलटों के लाइसेंसों का मामला सामने आया, तो उसकी वजह से बड़ी जगनसाई हुई। यूरोप ने और बहुत सारे मुल्कों ने कहा जी कि आप त्यारे ना लेके आए यहाँ पे, हम आपको इजाज़त नहीं देंगे। ये वाक़या उससे बड़ा जगनसाई का वाक़या जो सबब बना है। फिर अगर अदालत में केस है तो आपको ये चाहिए था कि जो अफसरान हैं PIA के, उनको चाहिए था कि वो अदालत में जाते, अदालत को बताते, अपने वकील पेश करते। अब कह रहे हैं कि जो मलेशिया की अदालत है उसने एक तरफा फैसला दे दिया है। तो एक तरफा अगर फैसला दिया है, अगर आपकी बात मान ली जाए, तो इसका मतलब है कि आप अदालत में नहीं गए,
آپ نے اپنا جا کے وہاں موقف نہیں پیش کیا۔ اب ایک خوش آئند بات ہے کہ جو وہاں پہ ہمارے سفارتی اہلکار ہیں، انہوں نے اس میں جو ہے اپنا رول، جو اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیا تاکہ اس معاملے کو سلجھایا جا سکے۔ پھر ایک نئی بحث ملک میں شروع ہو گئی ہے، بجائے اس کے کہ ہم جو بھی غلطی کریں ہم اس سے سبق سیکھیں، ہم اس کی تفتیش کریں، اس کو دیکھیں کہ کہاں غلطی ہوئی، کس سے غلطی ہوئی، تاکہ آئندہ ایسی غلطیوں کا تدارک کیا جائے اور دوبارہ ایسے واقعات نہ ہوں کہ جس کی وجہ سے ملک کی دنیا میں اور اپنے ملک کے اندر بھی جھگ ہنسائی ہو۔ جو بھی اس واقعے کے ذمہ دار لوگ ہیں، ظاہر ہے یہ پی آئی اے کے جو پی آئی اے اپنے اہلکاروں کو جو اس کو چلا رہے ہیں اتنی تنخواہیں دیتی ہے تو وہ کس لیے دیتی ہے؟ اگر وہ پی آئی اے کے مفادات کا تحفظ نہیں کر سکتے، یہ ایک قومی اثاثہ ہے، ان سے پوچھ تاچھ کی جائے اور جو بھی اس واقعے کے ذمہ دار ہیں ان کو کڑی سزا دی جائے۔ لگتا ایسے ہے کہ بہت سارے عہدوں پہ ایسے لوگ بیٹھے ہیں کہ جن کو ان کے فرائض کا پتہ نہیں ہے کہ اپنی ڈیوٹی کیسے دینی ہے، یا وہ اس عہدے کے قابل نہیں ہیں، سفارشی لوگ ہیں، کیونکہ سیاسی حکومتوں میں وہاں بہت زیادہ سفارشی لوگ لگائے گئے ہیں، کبھی اس محکمے میں کبھی اس محکمے میں۔ جب آپ اس طرح کے لوگ لگائیں گے تو وہ اداروں کی تباہی ہوگی۔ گورنمنٹ کو اب آگے آنا چاہیے اور ہر عہدے کے لیے جس طرح ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا ہے کہ وہ اس کا اشتہار دیں اور اس کے بعد باقاعدہ جانچ پڑتال کے بعد، انٹرویو کے بعد، سارا کچھ کرنے کے بعد اس جو اہل امیدوار ہے اس کو نوکری دی جائے اور اس کی کارکردگی کو ہر سال چیک کیا جائے کہ اس کی کارکردگی کیا ہے، وہ اس ادارے کے لیے کتنا مفید ہے، اس ادارے کا کوئی اس کو وہ اوپر لے کے جا رہا ہے یا اس ادارے وہ بندہ جو افسران ہیں وہ اس ادارے کی تباہی کا باعث بن رہے ہیں۔ دنیا کی جو ایئر لائنز بھی پی آئی اے نے شروع کی وہ آج منافع بخش ادارے ہیں، لیکن پی آئی اے کو اتنا بڑا نقصان۔ اسی واقعے سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، جو ذمہ دار افسران ہیں ان کو سزا دی جائے، نوکری سے برخاست کیا جائے اور نئے اہل بندے ان کی جگہ پہ تعینات کیے جائیں تاکہ دوبارہ ایسے واقعات کا سد باب کیا جا سکے۔ بہت شکریہ۔